जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। लर्न विथ पवित्र सार यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत। जदि आपण माने मोर चैनल रे नुआ ताले निश्चित चैनल को सब्सक्राइब करने सहित वीडियो को फेसबुक हो कि व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम रे बहु मात्रा रे शेयर करंतु, समस्त पाखे पहुँचातु। आज भिडटी आम समस्त अति गुरुत्वपूर्ण रहिबो। आज भिडियो रे आम किसी जानिबा जे आम जो पिला माने सब पाठ पढ़ुचंती, आमर छोट छोट पिला मानकु आमे पितामाता हिसाब रे आमर गार्डियन हिसाब रे आमे तांको किपरि भल मनीष करि परिबा, जने सुनागरिक करिकि समाजर मुख्य स्रोत सामिल कराई परिबा, से विषय आम जानिबा। जो अति गुरुत्वपूर्ण पॉइंट गुड़िक आम से आज आलोचना करवा, जानिबा पिला माने किमिति भल होई परिबे, भल मनीष होइकि समाज रे ना करिवे, से विषय आम भल भाव बुझिबा। आउ मुख्य तार गोटे पॉइंट मन रखिए, आम प्रथम कथा पिला माने होउचंदी अनुकरण प्रिय। से माने जहा देखिबे सेटा करिवे, ताकू आमे गुरुत्व दबा। आमे निजे भल हवा, निजे भल ही सारला परे पिला माने आमको देखि से माने भल हवा पई निश्चित चेष्टा करिवे। एथिरे आउ किछि चिंता करिवार नाही। आमे जदि भल हे गेले पिला तार ऑटोमेटिक भल हे जिवो, कारण पिला होउची अनुकरण प्रिय। से अनुकरण करी विभिन्न कथा से शिखे। निज परिवेश परिस्थिति परिवार रु से माने विभिन्न कथा शिखा पाती। से माने देखिकी बहुत कथा शिखती, जेहेतु आमे पिला आगे आम निजे प्रथम भल होगा, आम निजक परिवर्तन कराइबा। आम निजक परिवर्तन कराइले आमको देखिकी पिला माने निश्चित भल हो। आउ गोटे कथा होची सत्य कथा कहवाई पिला आम शिखेबा। जो प्रति क्षेत्र रे से सत्यर आश्रय नब, मिछर आश्रय नब ना, मिछ कहब ना। आउ तार जो छोट छोट सब भूल रोची, जितेबाला पिला किसी गुड़ा भूल कर भूल कर बस छोट पिला माने तो से भूल करेंगे, आम से जो छोट छोट भूल पाई तांकु दंड न देगी भय शून्य भाव में जो भूल टाकू आम सुधारे चेष्टा करवा। निश्चित भाव में जदि आम दंड देवा बा छोट छोट भूल पाई तांकु भय देखा, ताले से माने भय रे सत्य ठारू से माने दूरे जिवे। आउरी सत्य को केबे आउ आश्रय नेबे नाही, सत्य कहबे नाही, मिछ कहबे। तेणु आमे कोन करिबा ना, छोट छोट कथारे तांकु दंड न देगी आमे ताकू भल भाव में बुझेकी बाट को आने चेष्टा करवा। ताकू सत पथर से रहिबो, ताकू दंड दबा नाही कि भय कराइबा नाही। सी निर्भय रे विभिन्न कथा सत 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 कथा सब कहबो। आ सत कहया से सही पथरे चलिबो, सत कहया से साहस करिवो। आउ केबे भी भय करिवो नाही। भय शून्य जतबेले रहिबो से सत्यर आश्रय नबा। आउटा हूँ आम भल मनीष हम, जो पिला को आम शिखेबा से भल मनीष हम, परोपकार करिवो, जे अन्य को यथासंभव साहाय्य करवा, सेटा हूँ परोपकार गुण। आउ हूँ आमर सम्मान दबा। आमर जो गुरुजन माने सब अछंती, गुरुजन को उचित सम्मान दबा, तांको कौन सी कथा तांको कथा को अवमानना करवा नहीं। आउ सत्य पथर चलवा, गुरुजन मानक प्रति आमर रहिबो स्नेह। आउटा हूँ सहानुभूति रहिबो। जते सब जीवजंतु अछंती सब जीवजंतु प्रति आमर सहानुभूति रहिबो। आ कहे कि आमे बिना कारण रे जमिति कहा प्रति क्षति न पहुँचो, सी आम पिला को शिखेबा। पिला धीरे धीरे जिते शिखब, पिला हूँ गोटे माटी पिंडुला, ताकू आम जहाँ जमिति गढ़ा सी से भली रूप नब। निश्चित से कम दिन रे सुधुरीज। आम सी विषय प्रति जत्नवान हवा गार्डियन हिसाब से, आमर बापा माँ हिसाब से आमर पिला प्रति एरकम कर्तव्य रहिबो। से माने निश्चित जड़े भल मनीष हो बाहर। आउटा हूँ दायित्ववान जो पिला को आम निजे जो कम सब कर पिला को दायित्ववान करवा। केमिति दायित्ववान हम ना, आम घरे जो सब छोट छोट कम सब रोचे सी कम गोटे गोटे कम ताकू दबा। जमीती टे रोसे कम माँ को साहाय्य करवा, कि बापा जो कम कर सी कम पिला केमिति टे साहाय्य सहयोग कर। जितेबाला आम बाहर कपड़ा पत्र सुखासुखी होती गोटे आनिक घर रखापी परामर्श दे पार, से विषय बुझे पार। पिला एमती घर छोट छोट कम जितेबाला से आरंभ कर तार दायित्वबोध बढ़। सी निश्चित गोटे दायित्ववान पिला हिसाब से ठीक भाव में निजर कम से केमिति कौन तुलेब, से विषय से जापर। ये कथा आम छोट बड़ू पिला को अभ्यस्त करवा, शिखेबा। आउ गोटे हूँ
କାହାରି ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି କହିବାନି। ସେ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ରହୁ, ରାଗିବା ନାହିଁ ତା ଉପରେ କେବେ। ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ଭଲ ଭାବରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେମିତି ସେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଅତି ନିର୍ଭୟରେ ତାର ସବୁ କଥାକୁ ସେ ସେୟାର କରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା ସହିତ ସେରକମ ତାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରିବା, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ ହେବ ନା କୌଣସି କଥା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଲୁଚେଇବ ନାହିଁ, ସତ କଥା କହିବ। ଆଉ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିବ ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ସତ କହିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ତାକୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନାହିଁ ବା ଭୟ ଦେଖାଇବା ନାହିଁ। ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ମିଛ କହିବ ନାହିଁ, ସତ ପଥରେ ଚାଲିବ, ସତ କଥା ହିଁ ସବୁବେଳେ କହିବ। ତାର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ, ଭଲ କାମ ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଛି, ସେ ଭଲ କାମର ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାଟି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ବାହାରିବ, ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଦୟା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା, ଠିକ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଆଉ ଆମର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଯେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ଯେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ନିଜ ପରିବାରରେ ଥିବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇ ପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଏ କାମ ସବୁ କରିବା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଏ କାମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ହେଇକି ବାହାରିବ। ଆମେ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ବା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଆମର ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପିଲା ହେଇକି ବାହାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ହିସାବରେ, ଯେ ଆମ ପିଲା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।